कोरोना वायरस के बढ़ते ज्वार से निपटने और जनता को जागरूक करने के लिए राज्य सरकार ने बुधवार और शनिवार को मास्क एनफोर्समेंट लागू करने का फैसला किया है। खोवाई उप विभागीय प्रशासन के तहत राज्य सरकार के मास्क प्रवर्तन के नए निर्णय के अनुसार शनिवार को खोवाई उप विभागीय गवर्नर अशित कुमार दास सहित मास्क प्रवर्तन टीम ने शनिवार दोपहर तक उपमंडल में विभिन्न स्थानों पर छापे मारे। जिन लोगों ने मास्क का उपयोग नहीं किया उन पर जुर्माना लगाया गया। साथ ही प्रवर्तन दल द्वारा मुफ्त मास्क दिया गया। मास्क प्रवर्तन उपखंड क्षेत्र में बैठी टीम से 3000 रुपये का जुर्माना पाया गया। इसके अलावा जिन लोगों पर जुर्माना लगाया जाता है उन्हें सूचित किया जाता है कि अगर वे अगली बार मास्क का उपयोग नहीं करते हैं तो उन्हें 2 गुना वित्तीय जुर्माना देना होगा। এখন আমরা ইনস্ট্রাকশন পেয়েছি ডিপার্টমেন্টে হায়ার অথরিটিজ ইনস্ট্রাকশন পেয়েছি যে শনিবার ছাড়া বুধবার অর্থাৎ ওয়েডনেসডে এবং স্যাটারডে, আজকে ওয়েডনেসডে আপনি জানেন, বুধবার, তো আজকে আমরা রেড করছি। শনিবার দিনে আমরা রেড করব, বুধবার দিনও রেড করব, অন্যান্য দিনেও রেড চলবে, কিন্তু স্পেশাল বুধবার দিন আর শনিবার দিন কম্পালসারি 2 দিন থাকবে। এখন অবধি মোটামুটি ধরেন আমরা 3000 টাকার মতো আমাদের ফাইন মানি কালেকশন হয়েছে, পেনাল্টি কালেকশন হয়েছে, আর কন্টিনিউ করছি। হোপফুলি আরও কালেকশন হবে। আমাদের রেড চলছে পুরো সাব ডিভিশনে। পুলিশ কর্তারা ওনারা করছে আলাদাভাবে, পুলিশ অ্যাডমিনিস্ট্রেশন করছে, আমরা সিভিল অ্যাডমিনিস্ট্রেশন বা সাব ডিভিশনাল অ্যাডমিনিস্ট্রেশন থেকে আমরা রেডটা করছি।